इंडिया का सबसे ज्यादा आसेब ज़दा मकाम जो यहाँ जाता है वो जिंदा नहीं लौटता, मगर इन दावों की हकीकत क्या है। जो भी गरूब आफ्ताब के बाद यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि यहाँ अंधेरे में आने वाले या तो मर जाते हैं या गुम हो जाते हैं। टूर गाइड संतोष ने भांगड़ किले की कहानी सुनाने की इब्तिदा कुछ इन अल्फाज में की। ये वो किला है जहाँ नस्ब बोर्ड पर वाज़े लिखा है कि गरूब आफ्ताब के बाद से तलुए आफ्ताब तक यहाँ दाखिला सख्ती से मना है। मकामी रिवायतों के मुताबिक ये किला आसेब ज़दा है और इसे इंडिया का सबसे आसेब ज़दा मकाम करार दिया जाता है। भांगड़ किले की तामीर 16वीं सदी में हुई थी और ये राजा माधो सिंह की सल्तनत का सदर मकाम या मरकज़ था, मगर तामीर और आबादकारी के चंद ही बरस बाद इसके मकीन इसे छोड़कर कहीं और चले गए। और मकामी रिवायात के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक मकामी जादूगर ने इस किले की रानी को हासिल करने में नाकामी के बाद किले और इसके रिहायशियों पर जादू कर दिया था। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर वीने कुमार गुप्ता के मुताबिक इंडिया में इस किला को सबसे आसेब ज़दा जगह करार दिया जाता है जहां भूत प्रीत बसते हैं। डॉक्टर वीने कुमार गुप्ता के मुताबिक इस किले की तामीर का आगाज सन 1570 के लगभग शुरू हुआ था और इसकी तामीर का काम लगभग सन 1600 में मुकम्मल हुआ। आमीर के राजा भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था। भान सिंह का दूसरा मारूफ नाम मान सिंह भी था। टूर गाइड संतोष प्राजपत के मुताबिक माधो सिंह यहाँ के राजा थे जबकि रत्नावती उनकी मलका थी और ये किला राजा माधो सिंह की सल्तनत का इब्तदाई दारुल खिलाफा था। संतोष के मुताबिक ये किला लगभग 450 साल पुराना है और ये इंडिया भर में मारूफ इसलिए है कि इसे मुल्क की सबसे आसेब ज़दा जगह करार दिया जाता है। ये भूत प्रीत की कहानियों के हवाले से इंडिया में पहले नंबर पर है। ये मशहूर है कि यहाँ अब सिर्फ भूत बसते हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। जो भी रात के वक्त यहाँ आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं निकलता या फिर कहीं खो जाता है। शुरुआत में यहाँ चंद अमवात हुई थी और अब कहा जाता है कि मरने वालों की रूहें इस किले में भटकती रहती हैं। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ बंटवाल कहते हैं कि भांगड़ के हवाले से चंद लोक दास्तानें मशहूर हैं जो आपने भी ज़रूर सुनी होगी। इसमें सबसे मारूफ दास्तान रानी रत्नावती के हवाले से है। वो हसीन व जमील मलका थी जो किला के अंदर ही रहती थी और कहा जाता है कि वो इस पूरे किले की इंचार्ज थी। और फिर उसके बाद उस जादूगर की कहानी है जो रानी को हासिल करना चाहता था। इस जादूगर ने रानी की तवज्जो हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की मगर उसकी ये कोशिश कामयाब न हो सकी। इस नाकामी के बाद जादूगर ने इस किले के बासियों को बद्दुआ दी और उसने इस अमर को यकीनी बनाया कि ये किला तबाह व बर्बाद हो जाए। टूर गाइड संतोष ने इशारा करते हुए बताया कि इस किले के ऊपर छतरी नुमा वाच टावर है और यही वो जगह है जहां वो जादूगर रहता था। जादूगर ने भांगड़ किले पर जादू कर दिया जिसके नतीजे में 24 घंटे के अंदर अंदर इस मजबूत किले का बेशतर हिस्सा तहस नहस हो गया। ये शायद 1605 की बात है जब इस किले में आबाद अफराद की तादाद 14,000 के लगभग थी। उन्हें 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी आफत पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकलकर भाग गई। संतोष कहते हैं कि इस जगह को पुराना जयपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बसने वाले लोग भागकर आमीर नामी इलाके में जा बसे और फिर यहाँ उन्होंने मौजूदा शहर जयपुर को बसाया। अब इंडिया में एक नया जयपुर है और पुराना जयपुर यहाँ है। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंटवाल बताते हैं कि वो भांगड़ के मुतद्दद दौरे कर चुके हैं। हमारी टीम ने सन 2012 में रात के औकात में भांगड़ का दौरा किया था और ये पहला मौका था कि किसी पैरानॉर्मल टीम ने इस जगह का दौरा किया। हमारी टीम एक रात यहाँ रुकी और मामले की मुकम्मल तफ्तीश की। हमारी इब्तदाई तहकीक की बुनियाद वो आलात थे जो हम यहाँ लाए थे और जिनकी मदद से हमने रीडिंग्स ली और ये मालूम करने की कोशिश की कि आया यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं कि हमने अपने आलात में कोई गैर मामूली उतार चढ़ाव नहीं देखा। दर हकीकत वहाँ
پر کچھ خاص ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں جو ہم نے اس رات محسوس کی ہو یا ریکارڈ کی ہو۔ سدھارتھ بنٹوال کے مطابق اس علاقے میں انواع و اقسام کے جانور بستے ہیں جو طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ اس قلعے میں بہت سے بندر بھی رہتے ہیں جو عمومی طور پر یہاں موجود درختوں پر پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان بندروں کی حرکت کی وجہ سے درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، سوکھے پتے کچلے جانے کی آواز پیدا ہوتی ہے اور سب کی وجہ سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ یہاں کے حوالے سے مشہور کہانیوں اور قصوں کی وجہ سے شاید لوگوں پر سائیکالوجیکل اثر ہوتا ہوگا۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کہتے ہیں اس قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیواروں کے 3 متوازی سلسلوں کو پار کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس قلعے کے آغاز میں ان دکانوں کے آثار ہیں جہاں شاید اشیاء ضروریہ فروخت کی جاتی ہیں۔ یہاں جوہری بازار ہے جہاں سناروں کی دکانیں ہوتی ہوں گی۔ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جہاں شاید انٹرٹینمنٹ سے متعلقہ امور ہوتے ہوں گے۔ ایک جگہ ہے جسے رقاصوں کی حویلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے میں جو امیر کبیر افراد بستے تھے ایک حصہ ان کے لیے بھی مخصوص تھا، چونکہ راجہ دربار اور عدالت لگاتے ہوں گے اس لیے اس سے مخصوص چند سٹرکچر بھی ہیں۔ چونکہ اس دور میں جنگوں میں گھوڑوں اور ہاتھیوں کا بکثرت استعمال ہوتا تھا اس لیے قلعے میں ان جانوروں کے باڑے اور استبل بھی موجود ہیں۔ اس قلعے میں ایک خوبصورت محل بھی ہے جو راجہ اور اس کی رانیوں کے لیے مخصوص تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھیں تو ہر قلعے میں واچ ٹاور ہوتا ہے جس کی مدد سے قلعے کے باسیوں اور بیرونی حملہ آوروں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ایسا ہی واچ ٹاور یہاں بھی ہے جو پہاڑ کی اونچائی پر موجود ہے۔ اس کی مدد سے نہ صرف دشمنوں اور حملہ آوروں پر اپنے قلعے کے باسیوں پر نظر رکھی جاتی تھی، اس سب کے علاوہ قیدیوں اور دشمنوں کو بند کرنے کے لیے یہاں ایک جیل بھی بنائی گئی تھی۔ یہ قلعہ ساریسکا ٹائیگر ریزرو کے بہت قریب واقع ہے۔ یہاں موجود تازہ پانی کے چینلز آبی اور جنگلی حیات کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ ٹور گائیڈ سنتوش کے مطابق ساریسکا ٹائیگر ریزرو جنگلاتی علاقہ ہونے کے باعث اس پورے علاقے میں بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ شام کے اوقات میں اس پورے علاقے پر اندھیرے کا راج ہوتا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ چمگادڑیں ہوتی ہیں، جبکہ ٹائیگر اور تیندووں سمیت دیگر جانور بھی یہاں بستے ہیں اور ان جانوروں کی وجہ سے رات کے اوقات میں یہاں خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کہتے ہیں کہ اگر آثار قدیمہ کی زبان میں بات کی جائے تو یہ ایک اچھی خاصی جگہ کو اس کے مکین کیوں چھوڑ جاتے ہیں، اس کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ اشیاء ضروریہ یا زندگی کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے درکار ذرائع اور چیزیں موجود رہتی ہیں تو وہ جگہ کبھی نہیں چھوڑی جاتی، مگر اگر کوئی ایسا بڑا بیرونی حملہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں کے رہائشیوں کو نکلنا پڑے تو جگہیں ویران ہو جاتی ہیں۔ شاید ایسی ہی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہاں کے باسیوں کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا ہوگا۔ ان کے مطابق یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ شاید کوئی اتنا بڑا قحط آیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس علاقے میں موجود تازہ پانی کے قدرتی ذرائع سوکھ گئے ہوں اور یہاں کے رہائشیوں کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا ہو۔